हाय सांग माने गुड मॉर्निंग सकाळु सकाळु आपण मानक आमर गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत। चलतु आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करवा। सकाळु सकाळु देखंतु मु पूजा पूजी सार साइलेनी आ चुटी रे माने तेल लगे देछि आ जेहेतु आज किछि बार नै तो चुटी रे तेल लगे देछि 3 दिन हैला तो कोंतुनी पूरा फास्टिंग करी पूरा देह पा खराब। आ मैडम देखंतु एठी आबा देकी मते कोन करूछि आ तार मोर एठी खेल चलछि। मु पूजा सारी भात बसिक आसिक बसछि मैडम देखंतु मो सहित कोन होउछंती आ एठी मोबाइल देखि देखंतु सेपट हाथ रे हाय करछंती। केते सी एबे माने दुष्ट हलानी आपण माने जानि परन खाली मोबाइल देखला बेलको बदमाशी होछि। आ मोर हार चेन मंगलसूत्र से कामुडी ये करदलानी हाय करछि देखंतु आपण मानको हाय करछि सी तार तो वर्षे पूरी गलानी मत लगुच मो झील को पूरा 4 वर्ष खंड हो गलानी। तार जो मामिलती कार कथा मामिलती कार हूँ डू मारुची ताको खाली मन हो कामुड़ी खाई दियंती कि सुंदरटा को आम सुंदर तो बड़ बड़ आस्ते आस्ते गोटे वर्ष हो गलानी लगुच जमती काली जन्म होता आज एत बड़ हो गलानी। चलतु ये मैडम तर गाधे पाधे आसिक सी भी ये कला भात भात बसैले 3 दिन है खाया पियारे ठीक नहीं। आज पूरा जल्दी जल्दी खाइबार प्लानिंग अच्छी आज दही पखाड़ बनियार प्लानिंग अच्छी। चलतु कौन कौन सब होची आग आपण मानकु देखा जाउची आ वीडियोटा को स्टार्ट करिया। वीडियो सहित रुहंतु देखिए कौन कौन सब होची। तापर देखंतु एठी मो भात बसे देछि आउ कांकड़ आलू काटिदेली ये भजा भाजियापाई कहीं 3 दिन है खाइबार जमा ठीक ठाक ना जमा खाया माने ठीक ठाक है पूरा आउे बहुत काम व्यस्त किसी भी माने टाइम टेकिंग रे खिया है। मोर जेहेतु गैस प्रॉब्लम थिला तो खायाटा निहाती टाइम रे दरकार होची कहीं एबे देह जेहेतु हाली टिके जस्ट भल होईची तो न खाइले पुणी गैसटा प्रॉब्लम बाहर पुणी मेडिसिन खाया पड़ो तो मेडिसिन बहुत दिन है बंद कर देछि। आठी देखते एबे मु भजा बसैदेली कांकड़ आलू भजा हेटी भात बसै देछु। भातटा होची ठंडा हो गले जाई पखाड़ी आबे भजाटा को गोटे थर पर ढांकी देवी तापर आउ ढांकीबिनी भजाटा बसै तापर आउ कौन कौन सब आइटम बनो देखा जाऊ माने किसी माने ठीक है जहाँ दरकार पड़ो हठात हठात जहाँ मिलला से अनुसार हम तो ये कांकड़ भजा ये बसई दे सारापर हूँ मैडम मत गोटे कौन सीरीयस कथा कहते मोर हसुली फोन आसीगला टे बोर टे कथा गलु बो सहित तापर ये माँ झील टंगर टंगर होती झील को धरची सी मेन कथा है आज भी टे मन भल अच्छी कहीं ये बापा ये आसुँच फ्लाइट टिकेट काटी देइचंती आज नुहे आसवे 2 दिन पर तो फ्लाइट टिकेट कर देइचंती से मनटा टे भल लगुच हाँ बापा हेरिया पड़े आसीए आसिक पहुँचे तो से मन भी टे खुशी थिला। मैडम देखो मुझे कौन काम कर मैडम भी आसिक खड़िका मारदे गले तापर ये देखु पोई पत्र बरा करने माने मु पोई जो पत्र को काटी देछि तातरे किछि पियाज लूण आ जस्ट टिके हलदी अण हलदिया खाती बोली आ लंका गुंड आ बेसन पकईकी ताकू गोले देवी गोले दे सारा पर पानी पकई चकुड़ी गोले देवी ताकू तेल रे ही बरा करबी सेटा आपण माने खाइबे देखिए बहुत टेस्टी आ माने से तो किछि नाई बहुत भल देह पाई फाइबर गुण भी किसी अच्छी तो बॉडी की फाइबरटा बहुत दरकार तो माने भल सेटा से बहीपत्र तो गचरे होता उपरे माँ आनी तो ताकू भजाटा देखो पोट पोड़ होते सुंदर हो आसला भजाटा को मुझे थरे जा ढांकी थी आउ ढंका ढंकी करनी भजाटा भी हो आसला बहीपत्र बरा बसई भी करने नॉनस्टिक जो पैन रे बसईदे सी सांगे सांगे हो लगभग कम तेल भी हो बेसी तेल भी पकड़ा दरकार नहीं भजा हो सारापर सेटा हूँ नॉनस्टिक तावाटा बसईदेली बरा करने आठी देखो मुझे आगे तेल केत अल्प पकई कहीं नॉनस्टिक तावा तो लगभग जी तेल पकातु किसी असुविधा ना बरा हो
ମୁଁ ଏକାଥର ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ା ପକାଇଦେବି କାହିଁକିନା 10 ଥର କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ 10 ଥର କଲେ ପୁଣି 10 ଥର ଗୋଟେ ଥର ହେବ, ଆଉ ବେଶୀ ବି ନାହିଁ ଯେ 2 ଥର ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ଚାରିଆଡ଼େ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଲଗେଇକି ଏଠି ବରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ବରା ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ଖାଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ବରାଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପୋଇପତ୍ର ବରାଟା ଏଇଟା ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ରହିଲା ବେଳେ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସାନ ମାଉସୀ ଥିଲେ, ସିଏ କରିକି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ସିଏ ମୋତେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ନ ଖାଏ ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ପୋଇପତ୍ର ବରାଟା ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଧୋଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ତ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ମାନେ ପୋଡ଼ା ହେବନି, ତ ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବୁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ଦଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ସସ୍ପେନ୍ରେ ହେଉଛି ପାଣି ଦେଇକି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବସାଇଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ନଉଟେଇ ଦେଲି। ବରା ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଏପଟଟା କେତେ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବରା ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତା କଲର୍ରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ସେତିକି ତେଲ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତେଲ ପକାଇବେ, ମୁଁ ଜମା ବେଶୀ ତେଲ ପକାଉନି। ଆଉ ସିମ୍ରେ ରଖିଛି ପୋଡ଼ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୋଡ଼ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ମଝିଟା କଞ୍ଚାଳିଆ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ଛାଣି ପାରିବେ, ଆଉ କମ୍ ତେଲରେ ବି ଛାଣିଦେଲେ ଆହୁରି କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ। ନ ଛାଣିଲେ ବି ହେଉଛି ମାନେ ଏମିତି କଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ପିଠଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଲେ ଅଧିକା କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ସିଝେଇ ଦେଲିଣି ତାକୁ ଦଳାଦଳି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିକି ରଖିଦେଲିଣି। ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ତାକୁ ହେଉଛି ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଦଳାଦଳି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କରିଦେବୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଦଳିଦେବୁ ମିକ୍ସଚର ପକାଇକି। ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ଭାତ ଠିଆ ହେଇକି ଗାଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଳିଗଲେଣି ତା ଭିତରେ ଭାତ ଗାଳୁ ଗାଳୁ। ଆମର ଆଜି ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ପଖାଳର ଛୁଙ୍କଟା ଦେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭଲସେ ଖିଆଇନି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 30 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ମାନେ ଖାଇବା ଆମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ସକାଳୁ ବି କିଛି ଖିଆ ହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବନେଇ ବୁନା ସାରିଲା ପରେ ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କରିବୁ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଛୁଙ୍କ ପଙ୍କରେ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ତ ସେକି ସାରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। टेस्ट करी कहतु केमिति ହେଇଛି आइटम गुड़ा। मस्त पूरा चटपटा। आंबला लड़ाटरी है। खाई टी आसली गड़पड़ हे बोली ए छुंची मो पीछा छाड़ूनी आसिक मत टर्चर करुचे। वाओ आज भाविलु बहुत समय शोबू बेणुसु कहीं देखला को टोटाल शोई पार्लुनु गोटे अध घंटे शोई पार्लुनु। तथापि एबे आमे बाहरलु
सौदापत्र किसी ना आनिया को दी जनाके एका सागर छाऊँ जड़े टीवी देखुची आ जड़े माँ धरची जाऊँ दी जनाके नहीं पलि आसबू जहाँ सब दरकार कौन कौन आनचु चलन देखिए एठी देखते आगे मीठा दही खाली दही ब्रेड मिक्सचर अंकल चिप्स आ सब कौन सब दरकार थिला बिस्कुट फिस्कुट नहीं आसलु नहीं कि आस सारा पर गलु परिवा दुकान को परिवा नहीं कि घर को पलि आसलु आठी आइसक्रीम टी देखुलु आइसक्रीम आने बोली किंतु आइसक्रीम तांकर भलसे किसी नाला आ कोन वाला तो आमर फेवरेट कोन वाला नाला तो से आनलुनु आइसक्रीम तापर झीर ये लेमन माजा बिस्कुट स्कूल बेले खाए तार मन बढ़ीगला तो लेमन माजा बिस्कुट भी निला नहीं कि आसला ये दुकान टे बहुत सारा किसी अच्छी तो नहीं कि आम आसलु पलि आसलु घर को आसिक ये देखु मीठा दही दी जन को दिया खोला है कि खायापाई आ मीठा दही खाऊँ मीठा दही खाई सारापर देखु ये सुंदरी कौन हो सुंदरी खाली कहूँ मत मीठा दही खोई दि मु निजे निजे खाईदेवी मत निजे निजे दिह मु खाइबी सी माने सी मो हाथ खाइब निजे निजे मीठा दही खाइब एते दुष्ट है कहतुनि देखो कौन हो देखो मु देवी नबनी मुझे देखो नौनी रागुची कह मत दियो काठी मु निजे निजे खाइबी एते दुष्ट है पिला देखो कौन आपड़ करेंगे निजे सी नहीं निजे खाइब मुझे सी खाइबनी देखो मु जमा नबनी आते मु देवी देखो राग गला केते देखो ये भूईरु बाहरनी से केते केते रागुची देख कौन करू सुंदरी की ए खोई खोया साइले जाएंगे जो कम छोट छुआ दीटा मैंने सी हूँ सुंदरी भी जापारा ना आम कुआड़े जाऊँ नौनु सी भी कांदी गड़ी जाऊँ तेणुक दीटा मीठा दही नहीं आसलु साई तो मीठा दही देखला कांदिला मु निजे जीवी आनिया को तमें मैंने कौन पाई आनल तमें मैंने सब एकुटिया मत छाड़ी पलाऊच सी एत कथा शिखीगला आमको डर लगुच कुआड़े न नहीं जावाई हाय कही दिन हाय कही दिन हाय कही दे हाथ हल्ले हाय हाय कर दे हाय कही दे हाय कही दे हाय कही दे हाथ हल्ले आमे टिके मार्केट रो आसिक मुझे दुकान बहुत दिन है खोला ही नाला तो झड़ा झड़ी करा पलैली मुझे आसिक पहुँचला पुओ देखो मत बाबा मो कौन आनी तुम खाइया को मत कहूँ मामा तुम चिप्स टिके आनी तुम खाई देखुन केमती लगुच टे कहीदेल इे एटा गुड मॉर्निंग ना एटा गुड इवनिंग संध्या हो गलानी पाबे लेट्स ना जो एटा अंकल चिप्स आ एटा चिप्स टा केमिति लागुची टेस्टी आ गोटे देखो ये सुंदरी बुलुची सुंदरी टिके हाय कहीदेल हाय कहीदेल हाय कही दियो इे कही दियो हाय सी कौटी गोटे पशि देखो हाय कही दियो हाय कही दियो हाय कही दियो हाय कही दियो देख झिया देख हाय कहूँ हाय कही दिल हाय बेबी डलटा हाँ हला 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 पड़ी जीव सियाड़े अनेक मु आसला देखु ये झील तार गाजर कैप्सिकम जहाँ सब दरकार सैंडविच आलू फालू सिझे रखिदे चलते एवं सैंडविच बनइबा आठी देखो मु कड़े आगे गाजरटा को जेहेतु टिके होता तेल पकईकि संतुल देले टिके गाजरटा टिके आसले जस्ट टिके आसले से तार कैप्सिकम पकईदेवी कैप्सिकम गुड़ा को भी संतुलिया को टिके टाइम लगे संतुली देवी कैप्सिकम पकईकि संतुली देवी आ जेहेतु पियाज पड़ोनी आम जो जी खाऊँ सैड कर पियाज खाइबे देह भल नहीं तो कैप्स जो कॉर्न सिझे रखी भी पकईकि संतुली देली आउ कौन करना टे लुण हलदी जगह धरबनी बोली बड़ जगार नहीं कि लुण हलदी टे लंका गुंड टे मैगी मसला टे करी पाउडर एमती आपण मैंने जहाँ सब आपन भल लगे से सब पकेबे तो से अनुसार बड़ कढ़ई काटदेली जेहेतु जगह धरबनी से सब मसला मसली जहाँ सब आपन कहली पकेबे आ टमाटो तापर मुझे काटिकी पकईदेली टमाटो गुड़ा भी हवा को टाइम लगे आई मसलाटा बेले बेले भी मुझे सिझे देखी आ ग्रेटेड करके जो गाजर फाजर कैप्सिकम सब पकई दिए आ पियाज फियाज पकई दिए कौन करे ना
ତା ଦେହରେ ହେଉଛି କିଛି କଢ଼େଇରେ ସେ ମସଲାଟା ବନାଏନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ମସଲା ବନେଇ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ପକେଇଲେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ତାର କ'ଣ କରିছে ନା ଏଠି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ସିଝେଇଥିଲା, ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ କରିକି ତ ତାକୁ ପକେଇଦେବି ଏବେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ପାଣିଟା ମରି ଆସିନେ ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ମରି ଆସିଲା ପରେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବି ସେଥିରେ, ମସଲା ମସଲି ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବି। ଆଳୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ସାଙ୍ଗେ କରିବି କ'ଣ ନା ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ପକେଇବି, ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତେଲ ପକେଇବି। ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ତେଲ ପକେଇ ନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବସି ତେଲ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲି। ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଆଳୁଟାକୁ କିଛି ସମୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆରାମସେ ମସଲା ହେଇଯିବ। ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଏମିତି ଚଲେଇବେ, ତାପରେ ମସଲାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମସଲାଟା ବନେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଢାଙ୍କିବେନି, ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ସୁଖା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା, ତ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଡାଇନିଂ ଉପରେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଓନିଜ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି, ଚିଲି ସସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଏବେ ବ୍ରେଡ଼୍ରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ଏମିତି ଭିତରେ ଦେଇକି ସବୁଗୁଡ଼ା ଏମିତି ବନେଇଦେବି। ସବୁଗୁଡ଼ା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ତାପରେ ଯାଇକି ଘରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ବନେଇଥିଲି, ବଟର୍ କାହିଁ ବାହାର ଇଏ ୟୁଜ୍ କରିବି, ତ ସେ ଘର ଘିଅରେ ତାକୁ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ କେତେଥର କରିଥିଲି ସେମିତି ସେକିବି। ଆମର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ମେକର୍ ଅଛି, ତ ସେଟାକୁ କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁନା, ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରୁ। ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ସବୁ ବନେଇ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ସେକିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନଉ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସବୁ ବନେଇ ଦେଉଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଇଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି। ଆଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପୁରା ହେଇସାରିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି, ସିରିୟସଲି ପୁରା ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଲୁକ୍ରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କଥା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିଗଲା, ନହେଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ପୋଡ଼ି ନଥିଲା, ଏକ ନଥିଲା, ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତ ପୁରା କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ବନେଇଲା ବେଳକୁ କ୍ରିସ୍ପି ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଘର ଗୁଆ ଘିଅ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ। ଆଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ।